ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु, जीवन में एमती किसी समय आसे जिते लगे जेपरी चारिआडू रास्ता बंद हो जाइए। आपण कठिन परिश्रम करुँच, कहार खराब चिंता करूना, तथापि आपण भाग्य साथ देना। कुंभ राशि दर्शक बंधु, आपण कठिन परिश्रम करुँच, कहार खराब चिंता करूना, तथापि आपण भाग्य साथ देना। संपर्क में फाट, अर्थर अभाव एवं मानसिक अशांति आपण को घेरी रही, किंतु अटकी जातु। कुंभ राशि व्यक्ति माने आउ चिंता करिवार कौन आवश्यकता नहीं, कारण आसी जाइछि देवदेव महादेवंकर अति प्रिय मास श्रावण मास। यही श्रावण मसरे कुंभ राशि जीवन में एक एपरी बड़ चमत्कार घटवाक जाउछि जहाँ आपण स्वप्न सुधा भावी नथिबे। महादेव निजे आपणक जीवनर डोरी धरिबाकू जाउछंती। आजिर एही वीडियो रे आमे एकदम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा जे काहेकि कुंभ राशि उपरे एथर भोलानाथंकर स्वतंत्र कृपा रहिबो। किपरि खोलिबो आपणकर भाग्य, आपणक कर्मक्षेत्र, परिवार और अर्थनीति रे कौन सब परिवर्तन हेबो। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही मासरे आपणकू कौन करिबा उचित एवं केउ भूल जमारू भी करिबा उचित नुहे। नमस्कार दर्शक बंधु, आम यूट्यूब चैनल को आपण को हार्दिक स्वागत। दर्शक बंधु, जदि आपण प्रकृत में निज जीवन समस्या मुकुलिबाकू चाहुछंती तेबे एही वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह लिखि दियंतु हर हर महादेव। तेबे चलंतु आजिर एही महा अध्याय को आरंभ करिबा। प्रथमे आसंतु बुझिबा एही श्रावण मासरे कुंभ राशि उपरे महादेव एते प्रसन्न काहेकि रहिबे। तेबे एहार अर्थ हेउछि कुंभ राशि अधिपति ग्रह हेउछंती ग्रहराज शनिदेव। ज्योतिष शास्त्र रे शनि को कर्मफलदाता एवं न्यायाधीश कहा जाए। आउ आपण जानते कि शनिदेव को इष्ट देवता तांकर परम गुरु किए? हाँ, आउ केही नुहंती, से हेउछंती स्वयं देवादिदेव महादेव। कुंभ राशि लोक माने स्वभाव में बहुत परिश्रमी, सचोट एवं न्यायप्रिय होता। अनेक समय आपण अन्य मानकर भल करने को जाई निजे ठकी जाती। गत किछि समय धरी आपण जो मानसिक जंत्रणा दे गति करुछंती, आपण को गुरु दायित्व नहीं शनिदेव एवं तांको गुरु महादेव सब देखुछंती। यही श्रावण मासरे ग्रह मानकर एपरी एक विरल संजोग सृष्टि होउछि ଯେଉଁଠାରେ ଶନିଦେବ ନିଜର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି କୁମ୍ଭରେ ରହି ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ, ତେବେ ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବର୍ଷିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ एवं बंद थिबा भाग्यर ताला किपरि खोलिबो। तेबे प्रथमे आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय उपरे नजर पकेइबा। आपणकर आर्थिक स्थिति रे एक विराट परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। जदि आपणकर कोनोसी टंका बहुत दिनरू अटकी रहितला बा केही आपणक ठारू टंका नै फेराउ नथिले, तेबे श्रावण मासरे सेही अटकी थिबा धन फेरी पाइबार दृढ़ जोग रहिछि। व्यवसाय करथिबा व्यक्ति मानक पई नुआ रास्ता खोलिबो। छोट व्यवसायरू बड़ लाभर सुजोग मिलिबो। महादेवों कृपारू आपण को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त हो। द्वितीय, कर्मक्षेत्र और चाकरी। कर्मक्षेत्र में जो अशांति लगी रही है दूर हो। कुंभ राशि जो युवक युवती मैंने चाकरी अन्वेषण में थे से शुभ खबर मिल। जो मैंने पूर्वर चाकरी करुँच पदोन्नति होबार प्रबल संभावना अच्छी। आपणकर उपरस्थ अधिकारी आपण कार्य प्रसन्न हेबे। कर्मस्थली रे आपण को जो मैंने तल को खसैबा चेष्टा करुले से माने निजे ही परास्त हेबे। तृतीय, पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन। परिवार रे लागी रही कलह शांत हेब। माता पिता स्वास्थ्य रे उन्नति देखादेव। दाम्पत्य जीवन में जदि किसी फाट सृष्टि होता तेबे भगवान शिव एवं माता पार्वती आशीर्वाद ताहा पुणी थे जोड़ी हो। प्रेम संपर्क में मधुरता आसिबो। संतान मानक तरफ कौन शुभ संवाद आपण मन को आनंदित करिवो। चतुर्थ, स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति। दीर्घ दिन धरी जदि कौन शारीरिक कष्ट आपण को पीड़ा देउथिला सेथिरु आपण को मुक्ति मिलिबो। श्रावण मासर पवित्रता आपण को मानसिक स्तर में दृढ़ करिवो। एक अज्ञात भय जहाँ आपण को घेरी रहितला ताहा संपूर्ण रूपे दूरेई जिवो। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा। महादेवंकर एही कृपा को प्राप्त करिबा पई श्रावण मासरे कुंभ राशि व्यक्ति माने केउं सबु विशेष कार्य करिबा नितांत आवश्यक।
ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧାର ଧାର କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନରେ ରାମ ବା ଓମ୍ ଲେଖି ତାହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଦେବ। ତୃତୀୟରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦାନ। ଶନିଦେବ କର୍ମର ଦେବତା, ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଛତା କିମ୍ବା ଜୋତା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସୁଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେବଳ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଆଦମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମିଷ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ଟିକିଏ ଅପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାଦେବ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସେହି ରାଗକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମାସ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିଜର ଭାବନାକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।